Kauli ya haramia jumalila za kumshia ni maksud mshiriki. Ewa marhaba binti. Sanu di jumalila li haramishia harma zaidi ya milioni 504 ikao mali hizo zilisaidiwa na serikali jimdifu serikali daula ya Komoro yarsaidia mananga mjuoka lijumalila ngalinji yao haruna ze dispositions za nyumeni za rengwa par rapport ya ho wade wa he corona. Donc lijumalila ngilo na roli raro injue ulado mahala wandu wa jodo detecte ze materiali pia zirengwa wandu mahala wandu wa joshinda wa rambue endovi doliona ze sinyi za honesokaya mathalan kujua hutuhumlwa na wade nikahaisa harambushi haoneha yabungu tilo harma salinyinwa ji ikawo yingwe matwabibu wajorengeze disposition yao ili wambehe hospital yalanga bajoka ambulance wala ya humbe mono pia ze disposition mono ze robo donc yodi fikra muhimu ya hemu wa daula ya irenga hahutaha abuwe madhamade namna mwazijua ya buweze frontier chabo kajaka ubuweze frontier bai shaka uzibua haurengeze hadhari ukanikanga bomdulono wade shautije wa shupia wa maraia wa Komoro. Donc balanga bukujoka ya harma mfumo vangu bukujoka ya cabine de désinfection ikawe manadamu gujobira halafu webira yabo ngo desinfecte wa pia neka automatique neka ujihun neka mfano ka namna virusi ya katata ya harma nguo shabungulo wayafe halafu rejoho ne say temperature ulonio halafu ngabujoka no mahale ka unga wosai mihono avanya huka unjie harmai huno ujo uringaria huno. Donc yaboranzo rahawe janji aborto wa pieze hadhari za ukaeza hoa de uno hoja unjie harmansi hatu. Donc yode mission rakaranikiwa ni serikali yatendewa na Imam Azali Othman ili rifanye wale ministri wajar jerua onesa ya wabahanga jo fanya mahadisi tekniki ya hatu hunda nini ze kompanyi na jao ruwa sensibilize harmana mesure wa ukaya warenge ili sahilishe ya mabiria mathalan do remplisse ze documents ike ranzi kwa avioni wanikoe mabiria wa remplisse ili nikawa jahunu isahilishe mabiria watija wakansi wa homo hako watabi hanikanga vovu wa unga vojuasha zengogoze nde haraka. Donc maudu vojioni arona nao ne ministre ili rinra hadisi namna rjori enjezao ze mesure zinu namna ya facilite mabiria rawaro hao rawanji yao ili rishinde riwane na wade mziro ikao doremao dunia kami. Bwana Modiru yeza hazizini zirenge muda hindi yeza disao nge pasao za dise muda hindi. Ewa marhaba miji. Zihazizinu normalement zirenge mizimili di namna za fanyishiha ya entreprise ikaunga mdangoye fursa ngoshele marhaba mana ini entreprise ya Komori watukane mazoea sha wakawandu wakawadunga ili washindu wafanye hazi donc washindu wafanya hazi njema panda mwana ikao mono ima minister wa refershea na mnazabira nabo dabekao yeye hakana ujizi muwahaju halisi mana mnaijana mkomori ikaunge no ujizi donc rijibiwa ne hazi kao de ifanye amrangwe fursa nimboshile marhaba mwambie nukaya yabo kazi jahisa shabo ngarjao harma zanu wazinu pia abo sufanya procedure ya uziti ya harma ila mweshi wa aeroport heni mrohazi ya juwe heni kompanyi juwe ze dispositions za nyumeni kao de zarengwa huno. Donc inu phase 1 et phase 2 hamade namna mahamba risari fanya ze formalités zonse pia étude fanshia et société sélectionneur shaya vonga si harma ze dispositions za collecte mapesa jurandise haraka eze hazi. Donc yaboye ngasine mbavi yabo deje serikali yoakawa saidi phase 1 et phase 2 shaize haze namna za haja namna rakarazi prevu
ni namna za haja zijaze nje za mbavi mapesa nenga mjoka ya ikorona inireme haku hunu kartine zemanye sisi da sasiche chabalanga rjoho na nada sina ministre de finance na ministre de transport ili rendera rasahilishe hizi hazizi njenzi yani haraka. Message wa jobe ha message kabla ya rangailo wa Kifaransa message wa jobe sasa ni mo o diaspora hao walobonzi wa jahunu ukanaura kwa tujua ndongo hamada zini ndongo za nyumeni ani message wa jobe share ili wajue sasa za fanywa ranzila una aeroport hindi bwana mudir. Ewa marhaba minji zamando do huambi ukaya emergency ya ndisa na zokweli nizunga sifanyishia wa maana za fanyishia wanu deja na bonsizi njika kwa jashida wafanyazini hakika na bo sisi rishindi rizifani yabona wa aminu kae inti hao injia harmu events ikao do arengeze disposition za uwana na uwade unu vanurizambao ranzi umandoni mbese mkaona kaujwe na tanti na jau andwenda hula wetabia sharanzilelo nyumba tsaila ndwambi lwandrabo shamruka onondrabo zendongozi hisa ze disposition zirengwa wajuju wa ujahunu vatsina harara itsoko yonsi hahwele okaya ikomori irenge ze disposition zo hafadhi wajao na wali yobonsi juu na wade unu biidhnillahi ta'ala. Monsieur le directeur, nous voulons connaître le budget estimatif de la construction et quels sont les résultats attendus. Voilà, le budget estimé sur la première phase c'est fait à 54 millions. Et ça, c'est donné par l'État, ça a été subventionné par l'État comorien. Parce que, comme vous le savez, avec le corona, nous sommes le secteur le plus touché. Donc, on n'a pas les moyens solides pour pouvoir affronter des investissements pareils. Et quels sont les résultats attendus étant donné cette bâtiment? Voilà, c'est les résultats attendus. On a agrandi l'aérogare, qui est corona ou pas, mais on a un grand aérogare. Maintenant, on a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter à ce que les passagers soient, qu'il y ait des doutes ou qu'il y ait un problème, que quelqu'un rentre au pays avec la maladie. Donc, maintenant, toutes les dispositions qui sont prises, c'est de pouvoir détecter s'il y a un malade, pour pouvoir isoler s'il y a un cas et l'évacuer à l'hôpital. Voilà, c'était les trois principes, les résultats attendus de cette construction. C'est de pouvoir détecter le malade, l'isoler et l'évacuer à l'hôpital. Merci beaucoup. C'est bon? C'est très bien. Marhaba.